Mga guro sa unang baitang, mga galugurong tagapamahalan, Lilia P. Ramirez, Heidi C. Miguel, John Amaica A. Palinas, Tagapangulo, Judy T. Dahan, pangalawang Tagapangulo, Pangulo na si Ma'am Judy pala. F. O. Bermudez, Lourdes P. Carandang, Juliet G. Casocot, Julian F. Castillo, Arceli E. Dangka, Rosalie B. Evangelio, Dayanara R. Garcia, Salvacion P. Ileto, Shirley G. Habonete, Lorena A. Nakanilaw, Maria Charilyn A. Madeja, Elisa S. Narciso, Luis Joyce Ann L. Ong, Sarah Jane A. Rayala, and Elizabeth H. Villeno. Grade 2 yan dati. Muli, ang mga guro sa unang baitang.